सूरह कौसर, आयतुल कुर्सी और 4 कुल शरीफ पढ़ने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेशुमार बरकतें अता फरमाता है, बेशुमार रिज़्क़ अता फरमाता है कि हर परेशानी, मुसीबत, तकलीफ दूर हो जाती है, तंगदस्ती खत्म हो जाती है, गुर्बत खत्म हो जाती है। प्यारे दोस्तों, आप हजरात से गुजारिश है कि आप हजरात रोजाना सुबह शाम को सूरह कौसर, आयतुल कुर्सी और 4 कुल शरीफ पढ़ने का मामूल बना लें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी बड़ी से बड़ी हाजत को पूरा फरमा देगा। अगर आपके कारोबार में बंदिशें लगी हुई हैं, जादू किया हुआ है, या आपके घर में कोई ऐसा बीमार है जिनकी दवा चल दी है लेकिन उन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा है, या आपके बच्चों को नजर लग जाती है, कभी आसमानी नजर लग जाती है तो कभी किसी बंदे की नजर लग जाती है, या आपके बच्चों के ऊपर काला जादू किया हुआ है, या आपके रिश्तों में बंदिशें लगी हुई हैं, या आपके कारोबार में बंदिशें लगी हुई हैं, आप जिस भी काम को हाथ लगाते हैं वो काम नहीं चलता है, जिस काम को शुरू करते हैं वो काम नहीं बनता है, तो दोस्तों आप हजरात बिल्कुल भी मायूस ना हो, ना उम्मीद ना हो। रोजाना सुबह शाम को सूरह कौसर, आयतुल कुर्सी और 4 कुल शरीफ पढ़ने का मामूल बनाने। अगर आपको पढ़ना नहीं आता है तो सिर्फ सुन लें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी तमाम परेशानी, मुसीबत, तकलीफ को दूर फरमा देगा। कारोबार से तंगदस्ती, गुर्बत दूर हो जाएगी, बंदिशें खत्म हो जाएंगी, रिश्तों से बंदिशें खत्म हो जाएंगी, हर तरह का जादू खत्म हो जाएगा, हर तरह की रुकावट दूर हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके कारोबार में अपनी रहमत के खजानों को खोल देगा। आपके घर से, आपके बच्चों के ऊपर से हर तरह की बीमारी खत्म हो जाएगी, हर तरह की नजर बद खत्म हो जाएगी। दोस्तों, हर मुसलमान को चाहिए कि रोजाना सुबह शाम को सूरह कौसर, आयतुल कुर्सी और 4 कुल शरीफ को पढ़ लिया करे। पढ़ना नहीं आता है सुन लिया करे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जितना कुरान मुक़द्दस पढ़ने वाले को सवाब आता फरमाता है उतना ही सुनने वाले को भी आता फरमाता है। हदीस पाक है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, बेशक अमाल का दारोमदार नियतों पर है। तो आप हजरात जब भी सूरह कौसर, आयतुल कुर्सी और 4 कुल शरीफ को पढ़ें या फिर सुने तो अपने दिल में एक नियत रखें, इरादा रखें कि आप फला परेशानी को दूर करने के लिए सुन रहे हैं, कारोबार में बरकत के लिए सुन रहे हैं, बंदिशों को दूर करने के लिए सुन रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको आपके मकसद में कामयाबी अता फरमाएगा। दोस्तों चलते हैं सूरह कौसर, आयतुल कुर्सी और 4 कुल शरीफ को सुन लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलिय्युल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ मिन शर्रि मा ख़लक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल ख़न्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम
لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.